सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तक़नतु मिर रहमतिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। तमामी अहबाब एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ो। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। दोस्तों, सूफ़ी ज़फ़र साहब ने, सूफ़ी मुर्तज़ा साहब ने, तारक साहब ने और जितने नौजवान साथी सामने तशरीफ़ फरमा ने, आप अहबाब ने बड़ी मुहब्बत दे नाल, बड़ी अकीदत दे नाल, बड़े शौक और जज्बे दे नाल अज दी इस महफिल पाक दा इंतज़ाम किया है। अल्लाह अपनी बारगाह च कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह तुहाड़ियां मुहब्बतां नूं सलामत रखे, तुहाड़े जज्बियां नूं सलामत। आमीन। नौजवान साथी बड़ी तादाद च बैठे हो, बिहाड़ी दे हल्के च भी होण बहुत ज़्यादा नौजवान साथी नज़र आते हैं। दोस्तों, अज दी इस महफिल पाक दी बरकत दे नाल अल्लाह ताला अपनी याद दी बरकत दे नाल तुहाडे मेरे सब दे पिछले गुनाह माफ़। आमीन आमीन। आइंदा गुनाहां तो बचन दी तौफीक अता फरमाए। हमेशा नेक अमाल करन दी तौफीक अता फरमाए। आमीन। शरीयत दे मुताबिक, हज़ूर इस्लाम दी सुन्नत दे मुताबिक अपनी ज़िंदगियां गुजारन दी तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, सानू बख्शिश दी उम्मीद रखदियां होया अपने मालिक के हकीकी दे हजूर तौबा करनी चाहिए। सुभान अल्लाह। आजिज़ी और इनकसारी दा इजहार करदियां होया अपने गुनाहां ते नदामत ज़ाहर करके अल्लाह दे हजूर बख्शिश और रहमत दा तालब होना चाहिए। सुभान अल्लाह। क्योंकि ओदी रहमत बड़ी वसी है। सुभान अल्लाह। बल्कि इस तरह कवां ओदी रहमत ते बख्शिश दे बहाने तलाश कर अल्लाह अल्लाह, क्योंकि वो खुद इरशाद फरमांदा है ला तक़नतु मिर रहमतिल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह दी रहमत तू ना उम्मीद मत हो। सुभान अल्लाह। नौजवान मेरे सामने बैठे हो, आप दोस्तों की खिदमत च अर्ज करांगा, ओदी रहमत ते बख्शिश दे बहाने तलाश कर दिए, बस कोई आवे ते सही। सुभान अल्लाह। मंग के वेखे ते सही। सुभान अल्लाह। झोली फैलावे ते सही। सुभान अल्लाह। आवे ते सही। देखो जिक्र दी महफिल, आप अहबाब दूर दराज तो सफ़र करके अल्लाह की याद की खातर इतने चंद लम्हियां वास्ते शामिल होए हो। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जदों कुछ लोग महज अल्लाह की रज़ा की खातर, बात समझो, अल्लाह की रज़ा की खातर इज्तमाई तौर पर उसका जिक्र करते हैं, तो आसमान तो एक आवाज़ देने वाला आवाज़ देंदा, खड़े हो जाओ तुहानू तो बख्श। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगली बात भी सुनो, तुहानू बख्श दिता गया और तुहाडे गुनाहां नू नेकियां दे अंदर बदल दिता। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं पहले अर्ज की थी कोई आवे तो सही है। सुभान अल्लाह। देख लो, मैं अक्सर ये हदीस पाक सुनावा एक वाक़या हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे दौर का सुनाना होना कि आप दा दौर एक शराबी सी, शराब की बोतल हाथ च पकड़ी, गली तो मुड़िया, सामने हज़रत उमर तशरीफ लिया रहे, आप हाथ चो घोड़ा रखते सन और मौके ते सजा देंदे सन। जो आप देखिया ना तो उस शराब की बोतल नू बगल च पा लिया और अल्लाह की बारगाह च अर्ज करदा, या बारी ताला अज हज़रत उमर दे कहर तू बचा लै, आइंदा शराब नहीं पियांगा, गुनाह नहीं करांगा। इतनी देर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिर ते तशरीफ लाए, उन्हें शराब की बोतल बगल च छुपा ली। आपने डांट के झिड़क के फरमाया की है तेरे कोल, ते डर के अगू अर्ज करता हजूर सिरका है। अल्लाह अल्लाह। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सन, आपने फरमाया निकाल। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों जो निकालिया तो शराब नहीं सी, वाकई सिरका हो चुका। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
تو جڑا رب دیکھو نا جی شراب نو سرکے چ بدلن تے قادر ہے، وہ گناہاں نو نیکیاں چ بھی بدل سکتا ہے۔ تو میں پہلے کی عرض کیتی کہ دی چوکھٹ تے آوے تے صحیح، جھولی پھیلاوے تے صحیح، منگ کے ویکھے تے صحیح، ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منظر ہی۔ سبحان اللہ، اللہ ہو، 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 اللہ ہو۔ راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، تو کوئی جھولی پھیلاوے تے صحیح، سبحان اللہ، آوے تے صحیح۔ وہ حدیث قدسی اندر ہے نا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب تے غالب ہے۔ تو میں تو ایک واقعہ اس سنانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور دا، آپ دے دور چ قحط پیا تے بنی اسرائیل تے قوم کٹھے ہو کے آپ دی خدمت چ حاضر ہوئے کہ اپنے رب دی بارگاہ چ بارش واسطے دعا فرماؤ۔ آپ انہوں نے لے کے نا باہر ویرانے چ، آبادی تو باہر ویرانے چ نکلے، 70,000 تو زیادہ لوگ ویرانے چ نکلے، دعا واسطے ہاتھ بلند کیتے، تو سورج پہلے تو بھی زیادہ تیز ہو، گرمی چ مزید اضافہ ہو گیا۔ اللہ دی بارگاہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی، یا اللہ اگر تیرے حضور میرا رتبہ کم ہو گیا تو میں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے دے نال دعا کرنا، ساڑھے تے باران رحمت نازل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہی آئی، اے موسیٰ میرے نزدیک تہاڈا رتبہ کم نہیں، مگر تہاڈے اندر ایک شخص ایسا ہے 40 سال تو گناہ کر رہا ہے، اعلان کرو تو آڑے جو باہر نکل جائے، وہ دی وجہ تو بارش روک دیتی گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی، یا اللہ 70,000 لوگ، میری آواز کمزور، انہاں تک کس طرح پہنچے گی؟ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ آواز دینا تو آڑا کام ہے، پہنچانا ساڑا کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آواز دینا تو آڑا کام ہے، پہنچانا ساڑا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا، اس شخص نے دوستو اعلان سنیا، سن کے کھڑا ہویا، ارد گرد دیکھیا کہ شاید کوئی ہور نکلدا ہے کہ نہیں، جدو کوئی ہور نکلدا نظر نہ آیا تو سمجھ گیا اعلان میرے واسطے ہی کیتا جا رہا ہے۔ اس وقت کی کیتا، نیچے بیٹھیا، چادر دے اندر منہ چھپایا، چادر دے اندر منہ چھپایا اور اللہ دی بارگاہ عرض کردا ہے، یا اللہ اے غفور و رحیم رب، سبحان اللہ، میں 40 سال گناہ کرتا رہا، سبحان اللہ، تو میں نے پھر بھی آزادی دیتی، مہلت دیتی، آج تیری بارگاہ سچی توبہ کر کے آنا، میرے گناہ پچھلے معاف فرما۔ اتنا دوستو عرض کرنا سی، زوردار بارش ہونا شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی، یا اللہ کوئی نکلیا بھی نہیں، بارش برسا دیتی۔ فرمایا موسیٰ جدے گناہاں دی وجہ تو روکی سی، دی توبہ دی وجہ تو برسا بھی دیتی۔ اللہ ہو، 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 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی، اے مالک بے نیاز پھر وخا تو دیو کیڑا شخص ہے؟ سبحان اللہ۔ آئے ذرا سنیا جی ہوں جواب دے، دکھا تو دیو کیڑا شخص ہے؟ فرمایا اے موسیٰ جدو وہ گناہ کرتا رہا، نافرمانیاں کرتا رہا، نافرمانی دے دور دے اندر انہوں میں زمانے دے سامنے رسوا نہیں ہو دیتا، آج میرا فرما بردار بندہ بن گیا ہے، سچی توبہ کر کے میری بارگاہ حاضر ہو گیا، دس میں آج کیویں زمانے تے رسوا اللہ، اللہ، وہ بزرگاں دا ہے شیر، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، لاکھ گناہ میرا مالک ویکھے پھر پردے پاؤں۔ اللہ ہو، 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 اللہ نوجوانوں جتنا ہو سکے زیادہ تو زیادہ وقت اچھی صحبت دے اندر گزارو، ذکر و فکر دے ماحول دے اندر گزارو، اللہ دی یاد دے اندر گزارو۔ میں پچھلے دن چاہ کہتے ہیں واقعہ دوستانوں سنا رہا سا کہ ایک پچھلے زمانے دے علماء نے لکھیا کہ اسی مجلس واز تو بعد اللہ دی بارگاہ دعا منگی، دعا عرض کی تھی، ایویں دعا منگی، یا اللہ ساڑھے تو جیڑا سب تو زیادہ سیاہ قلب
سب تو زیادہ خشک اکھاں والا، سب تو زیادہ گناہگار اللہ جیڑا بھی شخص ہے وہ دی بخشش فرما۔ سبحان اللہ وہ علماء لکھ دے نے کہ قریب تو ایک شخص اٹھیا جڑا گناہگار سی، اس نے کہا ذرا دعا پھر منگو نا، کیونکہ تواڈے جو سب تو زیادہ گناہگار میں ہاں، تواڈے سب تو زیادہ سیاہ دل میں ہاں، خشک اکھاں والا میں ہاں، گناہگار میں ہاں، اے دعا پھر منگو، اللہ میری توبہ قبول فرمائے، میرے گناہ معاف فرما دے۔ وہ عالم دین فرمان دے دوسری شب رات جدو میں ستا تو کیا دیکھنا گویا جی میں حق تعالیٰ دے سامنے کھڑا، اللہ اللہ اور ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ بڑا چنگا ہویا ہے کہ تم میرے اور میرے بندے دے درمیان صلح کرا دیتی ہے، جا میں تیرے بھی گناہ معاف کر، اس اپنے بندے دے بھی گناہ معاف کر۔ آج اس مجلس دے اندر جتنے بھی آئے ہیں سب دے گناہ معاف کر۔ بابرکت صحبتیں دوستاں بیٹھیا کرو، نوجوانوں بیٹھیا کرو، اللہ دی یاد نہ اپنے دلوں نو آباد رکھو۔ فقیر دی دعائے اللہ ایسا ذوق عبادت تو انو عطا فرما دے، ایسا شوق عطا فرما دے کہ زندگی جیڑی ہے سجدیاں دے وچ گزر جائے، تلاوت قرآن چ گزر جائے، اللہ دے ذکر چ گزر جائے، اللہ وہ اپنی یاد دی ایسی لذت عطا فرمائے۔ اچھا یہ ابھی ہے نا جی محرم دا مہینہ ہے، حضور حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ذوق عبادت بڑا اعلیٰ۔ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ لکھ دے رہے نا جی کہ آپ بہت زیادہ نمازاں پڑھن والے سن، کثرت نال عبادت کرن والے، کثرت نال روزے رکھن والے، کثرت نال سجدے کرن والے، بہت عبادت کرن والے سن۔ ذوق عبادت اتنا اعلیٰ کہ روز فرض نماز تو علاوہ 100 رکعت نفل نماز ادا سبحان اللہ سبحان اللہ، اور فرماندے نے کدی 3 دن نہیں گزرے ایسے کہ امام حسین دا قرآن نہ ختم۔ سبحان اللہ اور سبحان آپ نے مدینہ شریف تو مکہ معظمہ پیدل جا کے 25 حج فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اللہ تو جدو 9ویں محرم نو کیا گیا نا کہ یزید دی بیعت نہیں کرنی تے جنگ کرو، تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ایک رات دی مہلت دیو۔ اللہ اللہ، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی اپنے والد گرامی دی بارگاہ کہ آپ تے جہاد دے نال پیار کرنے والے ہو، تو ہن مینوں پتہ ہے ہن تے جنگ تے ہو کے رہے گی، تے پھر ایک رات دی مہلت دا کیا معنی؟ فرمایا بیٹا ایک رات دی مہلت اس واسطے لئیے کہ آج دی رات ہور کھول کے اپنے رب دی عبادت استغفار کرنا، لمبے سجدے کرنا، اس لئے نہیں کہ ایک رات ہور دنیا چ رہ جاواں زندہ رہ جاواں، نہیں بلکہ زیادہ تو زیادہ اپنے رب دی عبادت کرنا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے حضرت امام علی مقام دے ساری زندگی بڑے سجدے دیکھے میں، پر جیڑے سجدے 9ویں تے 10ویں محرم دی رات دیکھے ویسے سجدے میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، آپ دی سیرت دا کمال ہے کہ آپ ذوق عبادت رکھ دے سن۔ دوستو اپنے اللہ دی یاد نہ اپنے دلانوں آباد رکھو، باقی صوفیاء نہ نسبت عقیدت رکھ دیو، آپ احباب خیر خائی دا جذبہ رکھو، خدمت دا جذبہ رکھو۔ یہ خدمت دے جذبے میں ایک قول صرف امام علی مقام دا ہی آپ دوستان دی خدمت عرض کرنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا نا کہ اللہ دی رضا دی خاطر اگر کوئی کسی شخص دی ایک حاجت اللہ دی رضا دی خاطر پورا کردہ ہے، ایک رضا اللہ دی رضا دی خاطر ایک حاجت نو پورا کرنا، 1 مہینہ مسجد دے اندر اعتکاف کرن تو بھی زیادہ درجہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، خدمت دا جذبہ رکھو، اللہ دی یاد نہ اپنے دلوں نو آباد رکھو۔ اللہ تعالیٰ مینوں تانوں سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ 3 اکتوبر نو اس سال انشاءاللہ بڑا عرص پاک دا اجتماع، تمام دوستان دی حاضری اور دربار شریف رابطہ بھی رہے اور آج کی تیاری بھی شروع ہو جائے۔ صلاۃ و سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جن کی ہر
سنت مصطفیٰ جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ یعنی خواجہ کرامت پہ لاکھوں سلام اے خدا کے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ